ministers, parliamentarians, academics, students, faculty members, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. Khawateen و حضرات, آج پرائم منسٹر نیشنل انوویشن ایوارڈ تمام منسٹرز کو اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. خواتین و حضرات, پرائم منسٹر کے اس ویژن کا عکاس ہے جس میں پرائم منسٹر پاکستانی یوتھ کو پاور کرنا چاہتے ہیں اور پاکستانی یوتھ جو فیوچر آف پاکستان ہے اس میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. خواتین و حضرات, میں آپ کو بتانا چاہوں گی تھوڑا سا اس پروگرام کے حوالے سے اور کہاں سے اس کا آغاز ہوا. یہ انیشیٹو یقیناً وزیر اعظم صاحب کا ہے, لیکن پرائم منسٹرز یوتھ پروگرام, HEC اور نیشنل یونیورسٹی آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کا اس میں بہت بڑا رول ہے. ہم نے یہ پروگرام کا آغاز کیا تھا 15 سے 30 سالہ ہر اس شخص کے لیے جس کے پاس کوئی بھی ایسا آئیڈیا ہے جو کہ وہ آگے لے کے جا سکتا ہے اور جس کے ذریعے کے مسئلوں کا حل بتا سکتا ہے. اینڈ فہد, اسی کے ذریعے ہم نے یہ پروگرام لانچ کیا تاکہ ہم اس پوٹینشل میں اپنا فیوچر دیکھ سکیں, اس میں انویسٹ کر سکیں اور اس کو کیپٹلائز کریں تاکہ آج جہاں پہ ہم موجود ہیں ہم اس سے بھی آگے بڑھ سکیں. تو آج اس پروگرام کے حوالے سے جو ڈاکیومنٹری ترتیب دی ہے اس کو دیکھنا چاہیے پھر. جی بالکل, یہ ڈاکیومنٹری آپ کو بتائے گی کہ اس پروگرام کا آغاز کیسے ہوا, یہ کس بارے میں ہے, کون کون سے سٹیجز سے ہم سب اس میں گزرے ہیں. بہت سارے چہرے مجھے یہاں پہ پتہ ہیں جن کو ہم بڑے عرصے سے جانتے ہیں, ہمارے سارے انٹرپرینورز اور پارٹیسپینٹس جنہوں نے اتنی محنت کی ہے اور آج وہ یہاں پہنچے, and we are so happy to have them all here. So let's take a look at what the documentary is about. ہمیں بھروسہ ہے اپنے نوجوانوں پر. دن چڑھ رہا ہے, وقت آگے بڑھ رہا ہے, تم بھی آگے بڑھو, اونچا اڑو, چلو یہ انقلابی پروگرام نوجوانوں کی ترقی میں سنگ میل ثابت ہو رہا ہے. آپ کی تعلیم, ہنرمندی, صحت اور روزگار سے ہی پاکستان میں ترقی ہوگی.
तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हजारों हमारे यूथ ने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, 250 उसमें फिर लोगों को शॉर्टलिस्ट किया और आज वो मौका आ गया है जो अल्टीमेटली जिन्होंने ये जीता है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब नताइज प्राइम मिनिस्टर साहब इनको देंगे जो कि 1 मिलियन Absolutely. But not just yet, Fahad. मेरा WhatsApp ग्रुप इस वक्त भरा हुआ है सारे पार्टिसिपेंट्स की रिक्वेस्ट है कि वो रिजल्ट्स बताते, और ये कल रात से मुझे पता है बहुत बेताब है कि इनको रिजल्ट्स पता चले, लेकिन हम सबको भी आज ही पहली दफा फ्रॉम आवर वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ जूरी मेंबर्स ये पता चलेगा कि इन्होंने किस पार्टिसिपेंट को टॉप 10 और टॉप 40 में सेलेक्ट किया है, और वो इतना इन्होंने जितनी जर्नी और जितनी स्ट्रगल की है आज उनको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ऑफ कोर्स वो मोमेंट आज है, बट थोड़ा सा उसमें अभी वक्त थोड़ा है। सा वेट है उसमें। और प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में, प्राइम मिनिस्टर साहब मैं ये कहना चाहूंगा आपकी टीम ने, जिसमें यूथ अफेयर्स में मैडम शाहजा फातिमा साहिबा और एहसन इकबाल साहब फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, और एजुकेशन में राना तनवीर साहब, इन्होंने भी बड़ा इसके अंदर कलीदी किरदार अदा किया आपके विजन को इम्प्लीमेंट करने में। मैं चाहूंगा इनको भी बहुत रिकग्नाइज किया जाए। राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। और विदाउट एनी फर्दर अडू मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ही डायनामिक, अभी हम उनको सुन भी रहे थे, बहुत ही खूबसूरत कॉन्वर्जेशन, और यूथ अफेयर्स के हवाले से आई थिंक शी इज द राइट पर्सन। मे आई हम्बली रिक्वेस्ट स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स Ma'am Shaza Fatima, if you could please come forward and say a few words. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, Shehbaz Sharif Sahab, our worthy federal ministers, SAPMs, Vice Chancellors who are sitting here, who joined us, private sector, industry, who are all here and who are also jury members for this program. We have some teachers sitting here, and especially our young youth population, our girls and boys who are here, who've powered through everything, and they've reached this point. They've been selected across Pakistan, 250 shortlisted participants who are sitting here, who've gone through the struggle, who've taken the boot camps, who've dedicated their time, who've put in their hard work, despite their education going parallel. A very, very warm welcome and assalamu alaikum. We'll try again. Assalamu alaikum. Good. So we've ऑनरेबल पीएम साहब, आपके आने से पहले हमने बहुत कॉन्वर्सेशन की है इन बच्चों के साथ। इनके बहुत अच्छे आइडियाज़ कुछ सामने आए हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। अपने अपने सेक्टर्स की इन्होंने बात की, अपने अपने इलाकों की बात की। यहाँ पे हैदराबाद से, मीरपुर ख़ास से, बलूचिस्तान से, हर जगह से बच्चे मौजूद हैं। इनके जो चैलेंजेस हैं वो भी हम आपको पेश करेंगे। और आपकी जो यहाँ पे आईटी की आपने टास्क फोर्स बनाई थी, उसके कुछ मेंबर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने भी ये आइडिया सुने हैं। जो आपने फंड डेडिकेट किया है फ्रीलांसर्स के लिए और वेंचर कैपिटलिज्म के लिए और आईटी डेवलपमेंट के लिए, उसके अंदर भी हम ये आइडियाज़ इंशाल्लाह आज शाम तक ही इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो ज़्यादातर बात तो हमारी हो चुकी है। थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम 2000 यही था कि जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है, चंक है पॉपुलेशन का, तकरीबन 70% हमारी आवाम जो है वो 30 साल से कम उम्र की है। तो ये तकरीबन 15 से 16 करोड़ बच्चे और बच्चियां हैं जो इस मुल्क का सबसे अहम असासा हैं। तो इनके लिए ये प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था। इसमें कुछ इनिशिएटिव्स थे, शिप्स दी जाती थी। शहबाज शरीफ साहब जब से चीफ मिनिस्टर हैं तब से फिर फेडरल गवर्नमेंट ने लोन्स दिए गए, स्किल्स डेवलपमेंट की गई। इसी तरह से इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया गया। और आज ये 2013 से हमने इसका सफ़र शुरू किया और 2023 में 10 साल इस बात को मुकम्मल हुए, इस सफ़र को मुकम्मल हुए। वो एक छोटा सा पौधा जो लगा था, आज उससे लाखों की तादाद में बच्चे और बच्चियां उन्होंने फ़ायदा उठाया। हमने तकरीबन 100 अरब के बिजनेस लोन्स डिसबर्स किए। पीएम साहब
कि चीफ मिनिस्टरशिप में, प्राइम मिनिस्टरशिप में, नवाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप में अगर हम कलेक्टिवली देखें तो तकरीबन 10 लाख बच्चों को मुफ्त लैपटॉप दिए गए, जिसकी एग्जाम्पल्स और सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं दे आर हार्ट वार्मिंग, मतलब वो लाइफ चेंजिंग हैं, खाली उन बच्चों के लिए, उनके ख़ानदानों के लिए नहीं, पूरी पूरी कम्युनिटीज़ के लिए वो लाइफ चेंजिंग हैं। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं, ये जो हम यूथ की बात करते हैं, जो हम इनिशिएटिव्स चलाते हैं, ये हमारी सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है जो हम इस मुल्क के अंदर करते हैं। हमारी तमाम बजट एलोकेशन में दिस द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट वी कैन डू, क्योंकि इसका मैक्सिमम रिटर्न है। और ख़ास तौर पे जो आप आईटी सेक्टर से, स्टार्टअप से जो आपका ताल्लुक है, फ्रीलांसर्स का जो ताल्लुक है, ये सबसे आप कह लें कि राइट इस वक्त इंडस्ट्री है दैट कैन इमीडिएटली पुट पाकिस्तान ऑन द ट्रैक ऑफ डेवलपमेंट। और यही पीएम साहब का विजन है, और इसीलिए उन्होंने इस पे टास्क फोर्स बनाई। तकरीबन पिछले 1 साल में वो 10 से ज़ायद मीटिंग्स करके जितनी पॉलिसी जो कंड्यूसिव है टू डेवलप दिस इंडस्ट्री, उन्होंने अपना विजन लेके उसको ऑन द हाईएस्ट लेवल जो है वो इंश्योर कराया। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जल्द उसका फ्रूट जो है वो आपको नजर आएगा। मैं आपको बता रही थी कि उन्होंने एंडाउमेंट फंड रखा है ताकि ये फंडिंग जो है आपकी ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए। आपको हर साल, चाहे कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाए ना चलाए, आपको ये फंडिंग जो है वो हर वक्त इट शुड बी अवेलेबल टू यू फॉर द एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेसेस, फॉर स्टार्टिंग न्यू बिजनेसेस। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। इस साल हमने प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम में स्पोर्ट्स का टैलेंट हंट किया, हज़ारों बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया। मकसद यही है कि पॉजिटिव इंगेजमेंट, किस तरह हम एनर्जीज़ को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, मुस्बत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पे खुशहाली लाने के लिए। बिज़नेस लोन्स जो हैं उनकी बात की वो मैंने आपको बताया है। शहबाज शरीफ साहब का मशहूर है शहबाज स्पीड, वो पूरे दुनिया उसको करती है, एक्नॉलेज करती है। हमने पिछले 10 सालों में ऑन एवरेज 7 बिलियन रुपीस डिसबर्स किए बिजनेस लोन्स में, मगर सिर्फ इन 5 महीनों में हम 30 बिलियन रुपीस जो है वो डिसबर्स कर चुके हैं। सो इट्स एन इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट आप कह लें कि हमने उसको 4 टाइम्स जो है, 3 to 4 टाइम्स वो ज़्यादा बिजनेस लोन्स दिए हैं ऑन एवरेज जो हम पिछले 10 सालों से देते आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें, इसके साथ साथ आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ग्रीन यूथ क्लब्स हैं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज की तरफ जो है वो आपकी सेंसिटाइजेशन हो सके और उस तरफ हम आ सकें। एंड उसी का हिस्सा जो है वो इनोवेशन अवार्ड है। और हमें बड़ी खुशी है कि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं और पीएम साहब की तरफ से वो ग्रेटफुल टू हिम। उन्होंने बड़े ट्राई हैं, ये पिछला 1 साल भी काफ़ी मुश्किल गुजरा, मगर देयर वाज नॉट कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उन्होंने यूथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे कभी रिस्पॉन्स ना आया हो। एंड वी वेरी ग्रेटफुल टू हिम। मैंने आपको बताया हर चीज़ पे बजट कस लगे, मगर हमारे प्रोग्राम पे नहीं लगे। हमारी तमाम फंडिंग उसी तरह था जो हैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट, और इसकी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ना सिर्फ आपको बल्कि पूरे पाकिस्तान को जो है वो इसके सम्राट मिलेंगे। तो इस सब के साथ मैं आप सबको आई विश यू गुड लक कि आप में से आज जो जीतेंगे और जो नहीं भी जीतेंगे, हमारे पास राउंड 2 भी है, प्लानिंग मिनिस्ट्री के और इनिशिएटिव्स भी हैं, और इंशाल्लाह एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक हम एक एंडाउमेंट जब मुख्तस कर देंगे तो आपको ये जो फंडिंग है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये राउंड ईयर फॉर ईयर्स टू कम जो है वो आपके पास अवेलेबल होगी। सो गुड लक एंड आई होप यू हैव फन, आई होप यू हैड अ गुड टाइम इन द पास्ट 6 months जो आप इस प्रोग्राम के साथ इन्वॉल्व रहे हैं। एंड वी आर ऑलवेज ओपन फॉर बेटर सजेशंस। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने pmyp.gov.pk पे एप्लीकेशंस की, तो आपके सजेशंस जो हैं वो हमेशा दे आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Minister Saiba, and I want to also reiterate जो रोल आपने प्ले किया है स्पेशली थ्रू आउट दिस प्रोग्राम में। हमें खास इंस्ट्रक्शंस ये थी कि जो जितने पार्टिसिपेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हम खास जो है उनका ख्याल रखें और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो उनका फ्यूचर है वो हमारी प्रायोरिटी हो, और यही हमारी कोशिश रही है। सो वज़ीर आज़म का विजन को आगे लेके जाने में ऑफ कोर्स ऐसे पीएम का बहुत बड़ा हाथ है, एंड शी हैज़ पेड अटेंशन टू एवरी लिटिल डिटेल। हम सुबह से भी सुबह 4 बजे तक भी यहाँ से मिनिस्टर्स हैं टू मेक श्योर कि सारी अरेंजमेंट जो है वो आपके लिए सही तरह से हो। जो सना कुछ टेस्टिमोनियल्स ना देखें, जो बच्चे यहाँ पे आए उनकी जर्नी कैसे रही, किस तरह से वो सारा प्रोसेस।
جی بالکل. اس میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس جو سکسیس سٹوریز اور فیچر سٹوریز ہم نے بتائی ہیں اپنے پارٹیسپنٹس کی افاد، وہ صرف چند ایسی ہیں جو ہم یہاں دکھا سکے ہیں. بے شمار بچے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آئیڈیاز پریزنٹ کیے جو بہت اچھے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں 250 نہیں ہیں، ہزاروں اپلیکیشنز تھیں. Absolutely. So these are just a representative of what you all have achieved today. تو جو یہاں پہ ہم سکسیس سٹوریز یا فیچرز آپ کو دکھا رہے ہیں، صرف یہی ہمارا ایسٹ نہیں ہے، آپ سب ہیں. So let's take a look at 3 very special stories of our participants from all over Pakistan. ہم نے یہ گیدر کیا ہے اور آپ کو دکھانا چاہیے صرف ایک گلمس کہ کیا پوٹینشل ہے ہماری یوتھ کا. جی میرا نام یسر جہانگیر ہے اور بیسیکلی میرا تعلق مانسرا کے ایک گاؤں بحالی سے ہے. My name is ابراہیم قادر اور میری پیدائش جو ہے وہ پاکستان کے چھوٹے شہر ایبٹ آباد سے ہے. میرا تعلق ہے بیکورڈ ایریا سے. میری جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ اسی گاؤں سے ہے جو کہ بحالی مانسرا ہے. میں نے جو اپنی انیشیل ایجوکیشن کا آغاز ایبٹ آباد پبلک اسکول اینڈ کالج ایبٹ آباد سے لیا. ہائر اسٹڈیز کے لیے میں نے پاک آسٹریا فاکشولے دیٹ از انسٹیٹیوٹ آف اپلائڈ سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی، وہاں سے میں بیچلرز ان انجینئرنگ کیمیکل انجینئرنگ میں وہاں سے میں ڈگری لے رہی ہوں. I did my bachelor's in computer engineering from NUST College of EME. اس پلیٹ فارم تک پہنچنے پہ جو مجھے سب سے زیادہ سپورٹ کیا، ہیلپ کیا اس آئیڈیا میں، وہ میرے ٹیچرز نے کیا ہے. ہمارا سب سے میجر کام ہم نے سسٹینیبل فیولز پہ کیا ہے. اس سے میں نے ریسرچ کیا، اپنے پیرنٹس سے باتیں کی اور جو میرے یونیورسٹیز کے جو سر ہیں میں نے ان سے باتیں کی، نالج گین کی. لکیلی میں امریکہ چلا گیا جہاں پہ میں نے وہاں پہ کچھ کارپوریٹس کے لیے کام کیا اور وہیں پہ ایک میرے ذہن میں خیال آیا کہ چونکہ ان کے سیٹ اپس دیکھ کے یار کہ پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے، 223 ملین کی پاپولیشن ہے، تو کیوں نہ اس مارکیٹ کو کیش کیا جائے. انڈسٹری پہ ہم وزٹ کر کے آئے، ہم نے دیکھا کہ وہ ایک آئل یوز کر رہے ہیں اور ویسٹ کر رہے ہیں، ڈرین کر رہے ہیں، اس کا ری یوز بھی نہیں کر رہے. ان کیس دے وانٹ ٹو ری یوز اٹ، دے ڈو ناٹ ہیو اینی کائنڈ آف apparatus, equipment اور ٹیکنالوجی ٹو ڈیل ود دیٹ ویسٹ آئل. اسی سائڈ پہ جاتے ہیں تو میں نے دیکھا جو میرین ویسٹ ہے کہ جو ہمارے ریسورسز ہیں جو ویسٹ ہو رہے ہیں، تو اس لیے تو میں نے سوچا کہ یہ ہمارے انوائرمنٹ کو پولیوٹ کر رہے ہیں. So that was the time I thought why not to build a platform. تو مجھے اس چیز کی ریئلائزیشن ہوئی کہ سب سے پہلے اس ٹائم امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں ایسی کچھ ایسا میکنزم انجور کرنا ہے کہ ایچ اینڈ ایوری سنگل ڈراپلیٹ از بیسکلی ٹیسٹڈ. جو میرین ویسٹ ہیں یہ جو ہمارے انوائرمنٹ کو پولیوٹ کر رہے ہیں، جیسے کہ جو کریب کے شیل ہیں، مچھلیوں کے ہیں. پھر میں نے اسی ریسرچ کیا اور اس پہ میں نے اپنے پیرنٹس سے باتیں کی، تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم ان کو ایک آپ وہاں اورمانا پہ رہتے ہو تو آپ ان کو ایک پروڈکٹ کی شکل دے دو. جب یہ آئیڈیا ہمارا سکسیزفل ہو گیا تو ہمارے جو ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر مقیت، ہی سجیسٹڈ کہ ہم پرائم منسٹر نیشنل انوویشن ایوارڈ میں اپلائی کریں ایز اے اسٹارٹ اپ، اور یہ بہت بڑی اچھی گرانٹ تھی. آئیڈیا سر کے ساتھ شیئر کیے کہ ہمارے یونیورسٹی کے جو سر ہیں میں نے ان کے ساتھ شیئر کیے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک پروگرام لانچ ہوا ہے تو آپ اپنے آئیڈیا وہاں پہ وہ اپلائی کرو. اس سے نہ صرف ہمیں فائدہ ہو رہا تھا بلکہ آل اوور دا پاکستان ساری انڈسٹریز کو فائدہ ہو رہا تھا. اور ایز اے اسٹارٹ اپ یہ بہت اچھا آئیڈیا تھا، کاسٹ افیکٹو تھا، انوائرمنٹ فرینڈلی تھا. سو on suggestion of our advisor we have applied to that prime minister and we are so happy that we are selected for this program. تو میری بڑی چاہت تھی کہ ہم جو ہے نا گورنمنٹ سیکٹر کو تھوڑا سا اس پروجیکٹ کے ساتھ لنک کریں. And as we were like moving and looking around people who can help us out in different aspects of the our project, we went through a post online about PMI
and we applied for it, and alhamdulillah successfully we were selected for it, and that's that's our start. मैं इस प्रोजेक्ट से खुद को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ. आई हैव ऑल फॉर दिस प्रोजेक्ट. आई विल बी सक्सेस इंशाल्लाह. जी खातिन हज़रात, अब वो मौका आ गया जब फॉर्मली रिजल्ट्स को अनाउंस किया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद हमारे जो विनर्स हैं उनको ये अवार्ड ग्रांट करेंगे. बट बिफोर दैट मैं एक चीज जरूर आपसे शेयर करना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर यूथ के हवाले से इनकी हिस्टोरिकली जितने इनिशिएटिव्स हैं उनकी मिसाल नहीं मिलती. और एक स्टेटमेंट जो प्राइम मिनिस्टर की मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जब पंजाब में प्राइम मिनिस्टर स्टीव पर बहुत बात हुई, कुछ लोगों ने कहा ये बहुत कॉस्टली है, इसमें फंड्स इधर से उधर होंगे या, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा ये बुनियादी तौर पे फ्यूचर ऑफ करूंगा. हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान फॉर्मली